short video sa ating talong. So kakatapos lang namin mag-harvest guys, talong. Yan. Thank you Lord. Salamat, inay gamay. Ka-harvest og gamay sa itong talong na stress sa init. Ayan. So gagmay kayo bunga. Uhaw. Uhaw kaya mong talong guys. Pati ang palaya natin dyan. Ayan. Uhaw. Grabe ang init. So, dito yung talong natin guys. Maliit yung mga dahon. So yan lang. Thank you gihapon Lord. Nagyapon na harvest. Ano lang mga not less than 180 kilos lang. Yan, happy farming. Work smart.